पंचुक पालन विधि। कार्तिक मासर शेष 5 दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी ठारू पूर्णिमा पर्यंत को पवित्र पंचुक भावे पालन करा जाए। यह महापंचुक, बक पंचुक बा भीष्म पंचुक भी विष्णु पंचुक भावे मध्य जनाशुना। जो माने कार्तिक मास सारा हविष्य करिपारती नहीं सेमाने एही 5 दिन हविष्य पालन करती। अनेक अला नवमी राधापाद दर्शन ठारू 7 दिन हविष्य करती। एही 5 दिन हिंदू माने आमिष परित्याग करी शुद्ध और सात्विक खाद्य भोजन करती। एही पंचुकरे बक माने मध्य आमिष भोजन निवृत्त रुहंती बोली कथित अछि। तेणु एहाकु बक पंचुक कुहा जाए। सरसज्जा उपरे साहित पितामह भीष्म राजधर्म, मुख्य धर्म, दान धर्म वर्णना करथिले, जहाकु पांडव मानक सहित भगवान श्रीकृष्ण मध्य शुणिथिले। एथिरे प्रसन्न होई श्री वासुदेव कहिले आपण धन्य। धर्मर गूढ़ रहस्य वर्णना करिसंती। कार्तिक एकादशी दिन तमे जलर इच्छा करिछ। अर्जुन बाण द्वारा गंगा जल प्रस्तुत कले, जद्वारा तमर तम मान प्राण संतुष्ट हैला। तेणु आज ठारू पूर्णिमा पर्यंत 5 दिन जो माने तुमको जल अर्घदान करिवे सेमाने मते तृप्त करिवे। एहा हेउची भीष्म पंचक, प्रतिवर्ष पालित हेब। साधारणतः संतान प्राप्ति उद्देश्य अनेक ही भीष्म पंचुक व्रत पालन करती। कार्तिक मासरे शेष 5 दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी ठारू पूर्णमी पर्यंत परम पवित्र दिवस। एही पंचुकरे 33 कोटी देवता मनुष्य मानकर सन्निकट होइथांती। एही समय 1 लाख तुलसी पत्र चढ़ाई विष्णु को पूजा कले समस्त देवता प्रसन्न होई वर प्रदान करती। सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। भगवान विष्णु ईप्सित वर प्रदान करती। गोटिए गोटिए तुलसी दल गोटिए गोटिए मोती होइथाए। 5 दिन गोविंद नाम स्मरण कले अक्षय पुण्य प्राप्ति हुए। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। भागवत एवं गीता पाठ करिबा विधेय। यही समय प्रत्येक गीतार गोटिए श्लोक पाठ करी मध्य मनुष्य जीवन मुक्त होई जिवो। यही 5 दिन को भीष्म पंचक कुहाजिबार पौराणिक रहस्य रही। बाणसज्जा उपरे साहित पितामह भीष्म राजधर्म, मुख्य धर्म, दान धर्म वर्णना करथिले, जहाको पांडव मानक सहित भगवान श्रीकृष्ण मध्य शुणिथिले। एथिरे प्रसन्न होई श्री वासुदेव कहिले आपण धन्य। धर्मर गूढ़ रहस्य वर्णना करिसंती। कार्तिक एकादशी दिन तमे जलर जाचना करिछ। अर्जुन बाणर बेगरे गंगा जल प्रस्तुत कले, जद्वारा तमर तम मन प्राण संतुष्ट कला। एणु आज ठारू पूर्णिमा पर्यंत 5 दिन जो माने तुमको जल अर्घदान करिवे सेमाने मते तृप्त करिवे। एहा हेउची भीष्म पंचुक, प्रतिवर्ष पालित हेब। व्रतधारी सभ्य होई महात्मा भीष्मक पई तर्पण करिवे। एही भीष्म तर्पण समस्त वर्णर लोके करिपारिवे। आजन्म ब्रह्मचर्य पालनकर्ता परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगानंदन भीष्म को मु एही अर्घ्य प्रदान करुची। संतान प्राप्ति उद्देश्य अनेक ही भीष्म पंचुक व्रत पालन करती। संतानहीन व्यक्ति भीष्म पंचुक पालनीय। एकथा पंचुकर अर्घ्यदान मंत्रु सुस्पष्ट होता है। जहाँकर व्याघ्रपद गोत्र एवं संस्कृत प्रवर से ही पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मु एही जल देउची। पशुमानकर अवतार शांतनुकर पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मु अर्घ्य देउची। पंचवर्ग्य सुगंध चंदन कुंकुम द्वारा भक्तिपूर्वक श्रीहरि पूजन करी। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो वासुदेवाय बा षडाक्षर मंत्र ओम रामाय नमः 108 थर जप करिबा। व्रतकालीन ब्रह्मचर्य पालन करिबा। कार्तिक पौष मासिक ब्राह्मण को निम्न पक्षे 5 जन ब्राह्मण को भोजन देले व्रत उद्यापन करिबा। एही पंचुकर 5 दिन जाक तात्पर्यपूर्ण। पंचुकर प्रथम दिन हेउची बड़ एकादशी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे भगवान विष्णु शंखासुर को बद्ध करथिले। अतः सेही दिन ठारू 4 मास काल भगवान क्षीरसागर रे विश्राम करती। चतुर्मासिया परे कार्तिक शुक्ल एकादशी रे जाग्रत हुअंती। एही ठारू वैष्णव माने निम्न मंत्रोच्चारण करी विष्णु भगवान को जाग्रत करती। हे गोविंद उठंतु उठंतु, हे गरुड़ ध्वज उठंतु, हे कमलाकांत निद्रा त्याग करी 3 लोकर मंगल करंतु। पितामह ब्रह्मा देवर्षि नारद को कहउचंती एही एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहा जाए। एही एकादशी रे उपवास करिबा 1000 अश्वमेध तथा 100 राजस्व यज्ञर फल मिले।
ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଏହି ଦିନ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭୋଜନ କରାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଧିରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ରତର ଭୋଜନ କରାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ 3 ଦିନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟମୟ ତିଥି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବର 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ, ମହାପଞ୍ଚୁକ, ବକପଞ୍ଚୁକ, ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚୁକ। ଏହି 5 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଆମିଷ ପରିହାର କରି ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଆମିଷାଶୀ ବକ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବକ ପଞ୍ଚୁକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ଆମିଷ ନ ଖାଇବାର ଧର୍ମସମ୍ମତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମ ଧର୍ମଧାରଣା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଧାରିତ। ପ୍ରାପ୍ତଃ ସ୍ନାନ ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ହିତକର। ମାସକ ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତଃ ସ୍ନାନ କରି ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ବିଧବାମାନେ ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିଛି ନହେଲେ ଏହି ମହାପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ କରି ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ଏହି ମହାପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ଓ ପୂଜନୀୟ। ତାଙ୍କ ଶରୀରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପାପ ତତ୍କାଳୀନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧର୍ମ ମାସରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରାଧା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଇ ଦାମୋଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାତି 2 ଘଡ଼ି ଥିବା ଜଳାଶୟକୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଲଗାଇ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କଳସ ନେଇ ଜଳାଶୟକୁ ଆଣି ଗଙ୍ଗା ଆଦି ନଦୀ ତଥା ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଆଦି ଦେବତା ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯଥା କାର୍ତ୍ତିକେୟ କରିମାସି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରିୟଥେ ତବ ଦେବେଶ ଦାମୋଦର ମାୟା ସହ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବେଶ୍ୱର ଦାମୋଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରୁଛି। ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ କହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହରେ କମଳାନାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜଳାଶାୟୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଋଷିକେଶ ଏହି ଅର୍ଘ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେତପୁରୁଷ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ପଥକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପ୍ରକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଆକାଶ ଦୀପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଏହି ଧର୍ମ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପର୍ବର ଦିନେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଋଷିମୁନିମାନେ କାମରୂପ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମେ ସବୁ ଗୋପୀ ହୋଇ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ଏହି ଗୋପୀମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସ୍ନାନ କରି ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଝରଣା ତଟରେ ବାଲିରେ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ହୁଳହୁଳି ଦାନପୂର୍ବକ କୃଷ୍ଣତଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାପାର୍ଥେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ପରମ୍ପରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସୃତ।